l'hotel de San Murezzin, l'Hotel Palace è Vis. Sono davvero molto entusiasta, emozionata che sia il Film Festival di Locarno che la Regione del Ticino nella sua integrità abbiano una parte così importante sulla nuova livery della 350 di Swiss. J'aime beaucoup comment Suisse a fait la livrée. C'est vrai que ça représente la Suisse, ça représente l'unité. Donc la Suisse romande est très bien représentée également. Ja, ich sehe natürlich auch hier auf dem Rumpf vom 350er den Bärengraben und das Bundeshaus tut mich auch immer wieder an meine Kindheit erinnern, wo wir oben die Bären schauen auf Bern. Che representa mia patria e qui fa vaire plăcere de sair